Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Et de nouveau معكم صفحي بوفيدا manager chez Teletrade. Donc اليوم كالعادة نشوفوا بعضنا l'analyse de la paire gold contre le dollar américain. باش نحكيو شوية fondamentalement. Donc باش نحكيو اليوم على un indicateur d'emploi. C'est un indicateur très très important. C'est l'NFP, Non-Farm Payrolls. C'est la création des postes de travail dans tous les secteurs, sauf l'agriculture. Donc aujourd'hui, un indicateur aussi d'emploi, c'est l'ADP. Voilà, اللي هو يخرج chaque mercredi, le mercredi, juste avant l'NFP 2 jours. Donc اليوم عنا le 2 septembre اللي هو خرجنا l'ADP négatif, mais légèrement négatif نجمو نقولوا. Prévision نتاعنا c'est 201 000. Donc خرجتنا le résultat final 190 000. C'est légèrement négatif par rapport aux prévisions. Donc هذاك علاش حتى كي نرجعو نشوفوا les réactions sur le marché ما نلقاوش une réaction importante. Donc باش نحكيو زادي كيف على l'initial jobs claims. Initial jobs claims اللي هو c'est un indicateur hebdomadaire يخرج chaque jeudi à 13h30. Donc l'indicateur AD c'est un indicateur d'emploi, les allocations au chômage. Donc l'indicateur AD inchallah يخرج غدوة. Voilà initial jobs claims يخرج مع ماضي ساعة ونص. البريفيزيون نتاعنا كيف négatif. Donc inchallah نشوفوا غدوة مع بعضنا le résultat final. Et le vendredi يخرجنا l'NFP اللي هو كما قلت لكم c'est un indicateur d'emploi. C'est un indicateur très très important. يخرجنا مرة في الشهر chaque premier vendredi de chaque mois. L'indicateur est en corrélation dernièrement ديما en corrélation مع l'ADP. Donc إذا كان si l'ADP positif, donc l'NFP, le résultat de l'NFP est positif. Si le résultat négatif, l'NFP sera être négatif. Donc لهنا حسب ما نشوفوا البريفيزيون تاعنا est positif par rapport au résultat précédent. Donc on va voir le vendredi le résultat de l'NFP et les réactions sur le marché. نرجعوا مع بعضنا l'analyse technique de la paire gold contre le dollar américain. كما تشوفوا لهنا كما قلت لكم ما صارتش une réaction importante sur le marché مع l'affichage نتاع l'ADP اخرج لنا ماضي ساعة ونص ماضي ساعة وربع plutôt. Donc اليوم عندنا le 2 شوفوا مع بعضنا الرياكسيون le 2 à 13h30 à 13h30 حطوا اوكي. دونك كما تشوفوا في البوجي هذيا خرجت لنا لو ريزولتا نتاع لا دي بي اللي هي نيجاتيف. وكما نعرفوا احنا كو لو جولد اي لو دولار امريكان اون كوريلاسيون نيجاتيف. نورمالمون الجولد يعمل اون رياكسيون à la hausse, mais malgré ça donc كمل les réactions نتاعو techniquement علاش كما قلت لكم le résultat est légèrement négatif. طيب باش نرجعوا مع بعضنا للاناليز تكنيك. Donc باش ناخذوا l'analyse نتاعنا sur le time frame H1. On va tracer la ligne de support et la ligne de résistance. Donc لهنا عندنا la ligne de support et la ligne de résistance. كما قاعدين نشوفوا لهنا صارت une cassure déjà أنا من قبيله نستنى فيها الكاسور de la ligne de support. Donc احنا نخدموا sur le time frame H1. Donc la bougie ça y est تسكرت لنا تحت la ligne de support. Généralement si le cours il va casser la ligne de support, donc historiquement le cours شنو باش يعمل il va retester la ligne de support comme une résistance ومن بعد باش يعاود يطيح. كما نعرفوا احنا si le cours atteint la résistance en faire une opération de vente. لهنا كما قاعدين نشوفوا le cours قاعد يرجع بشوية بشوية للا ligne de support pour le retester, la retester comme une ligne de résistance. Et من هنا on peut faire
une opération de vente, mais bien sûr, on va essayer ensemble de fixer les objectifs euh, selon les lignes. Donc, la ligne de support sur le time frame H4 اللي هو هذا بعيد شوية ديجا ما نجموش ناخدوه comme un objectif. عنا زاد كيف هنايا deuxième ligne de support هنايا la ligne de support هذيا قريبة par rapport للليني هذي دونك نجمو نحط الأوبجيكتيف متاعنا لهنا et aussi حسب ما قاعدة نشوف لهنا فما un autre support voilà اللي هو ماخذ البوان هذايا لو مينيموم هذا وهذايا اللي مين هذوما بلس لو ماكس هذايا دونك احنا لهنا نجمو نفيكسيو لوبجيكتيف نتاعنا فوق 11 25 17 et le stop loss نجيو فوق ce maximum et on peut fixer le stop loss ou bien نجمو ناخدو كيف l'indicateur هذا zigzag اللي هو c'est un indicateur اللي يعاوننا برشا في l'emplacement des objectifs donc كما قاعدين نشوفوا لهنا عنا un maximum اللي حكيت لكم عليه اللي احنا نجمو نحطوا فوق منه لو ستوب لوس ولهنا عنا un minimum donc كما تنجم تحط فوق ce minimum le take profit ou bien نجمو ناخدو en considération le minimum هذايا اللي هو presque c'est le maximum هذا et le maximum هذايا. Merci pour votre attention. إن شاء الله نتقابلوا في فيديو أخرى. باي باي.